Oke, silakan ketua kelas. Attention, stand up. Meeting teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sit down. Before we study, let us pray together. Pray begins. Good morning, everyone. Okay, so first of all, I'm going to check your attendance. Saya cek dulu kehadirannya ya. Like usual, if you come, please say. Seperti biasa, kalau kalian datang, ucapkan ya present. Kalau tidak masuk, absent. Okay. And at the same time, I will ask you, how are you today? Nah, saat absen juga saya akan tanya apa kabar seperti biasa ya. Okay, let's start with Aida Sofia. How are you today? Alexa Octavia. How are you today? Amira. How are you today? Okay. Andas Juliet. How are you today? Okay. Ardiansa. How are you today? So guys, what are we going to learn today? Okay, so before we know what we learn today, sebelum kita tahu apa yang kita pelajari hari ini, let us answer the following question. Nah, kita jawab dulu nih. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tunjukkan. Ya, yang pertama, what do you usually do after school? Apa yang biasa? Ya, setelah. Oke, biasanya ngapain setelah pulang sekolah? Tidur. Oke. Tidur apa lagi? Makan. Oke, tidur apa bahasa Inggrisnya? Sleep. Makan? Eat. Apa lagi? Mandi. Ada yang mandi? Habis sekolah? Yeah. Take a shower. Apa lagi? Main bola. Udah main bola balik sekolah? Panas. Sore kali ya, sore. Atau ada yang main setelah pulang sekolah? Ada. Oke, apa lagi? Main HP. Oke, main HP. Apa itu bahasa Inggrisnya? Ya, play handphone. Oke, satu lagi lah apa? Main ML. Oke, play mobile legends. Oke. After you answer this question, nah, setelah menjawab pertanyaan ini, what do you think our topic today will be? Topiknya akan bahas apa kira-kira? Kegiatan. Oke, kegiatan apa? Oke, kegiatan sehari-hari. Nah, so today we are going to talk about your daily activity. Let us take a look at the picture. What do you think this picture is about? Kita ngapain sih? Orang di sini. Tidur. Do you know what is tidur in English? Maksudnya baca komik. Oke, komiknya online atau buku udah jadi gitu? Online, betul. Oh, bukan? Website. Oke. Baca komik ya. Ya bagus baca, biasa kamu baca. Melatih. Scroll on TikTok. Oke, scroll on TikTok. Scroll TikTok. Ya. Now, before we go further, I wanna ask you some questions. Who is here who like doing exercise? Nah, di sini siapa-siapa yang suka olahraga? Oke, banyak suka olahraga. Nah, yang kedua nanti akan ada yang suka menonton. Yang suka menonton siapa? Nanti boleh merapat ya yang suka menonton ya. Yang terakhir yang suka dengar cerita atau bercerita. Nah, boleh merapat ya. Jadi silakan merapat dengan kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Yang ini silakan geser sampai sini. Nah, boleh ditarik ya. Oke, yang sini silakan. Ini silakan isi.
Anda boleh sudah kawan. Now I will play you a video. Saya akan putarkan video. Please pay attention. Perhatikan baik-baik ya. Okay, so what activities that you have found on the video? Ada beberapa aktivitas yang kalian temukan di video. Ada nyata? Ada. Ya, ada berapa kira-kira? 12. 13. Ada 12. Ada 14. Okay, there are 4 activities based on the video. Kalau berdasarkan video ada 14 aktivitas. Okay. The boy in the story, the boy on the video, discuss his daily activity starting from the morning up to the evening. Jadi kalau yang di video itu dia bercerita kegiatan dari pagi sampai malam. Okay. Now the next one. I will replay the video. Saya akan ulang lagi videonya. But I want students who like to do storytelling, yang suka dengar cerita atau bercerita. Just some representation, okay, ada perwakilan saja, 2 orang, maju ke depan untuk memimpin kawan-kawannya. Lead your friends to pronounce the words on the video. Maju ke depan, pimpin kawan-kawannya mengulang membaca kata-kata yang ada di depan. Oke, yang mana tadi grup yang storytelling? Ini ya, oke. Silakan 2 orang maju ke depan. Mungkin boleh latih dengan Nina. Boleh? Okay, I will replay the video. Guys, you repeat the word. Ulangi kata-katanya after the video plays. Setelah videonya dimulai, ikuti bersama-sama dengan temannya di depan. Di depan Kak Du ya. Okay, now we do it again. Together. Get up. Get up. Okay, together. Sama-sama ya. Have breakfast. Oke, sama-sama dengan temannya di depan. Ya. Sama-sama dengan temannya yang di depan. Setelah diucapkan langsung. Brush my teeth. I brush my teeth. Wash my face. Wash my face. Okay, so next, I want the group from group to enjoy working out. Nah, grup yang suka berolahraga, perwakilannya saja, berorang maju ke depan, ikut memperagakan gerakannya. Oke, mungkin boleh Rian dan Tama. Oke, maju ke depan, please. Come in front. Okay, come in front. Okay, now what you need to do, guys, on your seat di tempat duduk, you must follow what they do. Oke, juga ikuti gerakan yang mereka lakukan. Oke, juga boleh mungkin kalau yang ini kita nggak pakai bunyi, jadi cukup kan kalau katanya apa tadi? Yang pertama tuh wake up. Nah, gimana gerakan wake up? Ya, get up ya, get up. Oke, seperti itu ya. Oke, ready? Oke, 1, 2, 3.
dibuka lah bibirnya. Okay, so guys, I believe that all of you have learned some vocabularies or some activities that you can use to talk about your daily activities. Nah, paling tidak saya yakin bahwa di kelas ini kalian pasti sudah belajar tadi tentang aktivitas-aktivitas Sehari-hari. Now I want you to do this paper. Nah, sekarang saya akan bagikan tugas ini. Okay, what you need to do, look at the activity 1. Ada aktivitas 1. Write down first you found from the video. Tulis kata kerja aktivitas yang kalian temukan di video tadi. Oke, di sini cuma minta 10 saja, oke? And look at the activity 2. Ada aktivitas 2. Categorize what you found from activity 1 into 2 columns. Which activity you usually and which activity you don't or never do. Jadi udah kalian buat 10 aktivitas tadi, kategorikan di kolom I usually do itu aktivitas mana yang kalian selalu kerjakan setiap hari. Sebelahnya I don't do aktivitas yang kalian tidak pernah Kerjakan. Oke, sip? Yes, sir. Then I will share it to you. I will give you 7 minutes to do it. Nah, 7 menit ya. Please write your name. Tulis nama kalian di bagian name itu. Ada name bagian sebelah kanan. Yang ini name. Nama kalian di sini. Oke? Di kolom ini. Yes. Nama kalian di situ ya. Please write your name in that box. Ya, di situ tulis nama kalian. Oke, 8 menit. If you need my help, don't hesitate to raise your hand and ask me. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk angkat tangan dan bertanya. Okay, 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, let me collect the paper, please. Okay, let me collect the paper, please. Paper, please. Oh yes. Okay, so now check out the next page here. Link words for order. So we are going to also learn about how to link our activities. Nah, bagaimana sih cara menghubungkan aktivitas kita? Nah, ini ada kata-kata, ada istilah-istilahnya. Oke, pertama you can use first. What is first? Ya, pertama. Jadi kalau kalian, if you talk about your daily activity, you can start by saying the first. Nah, kalau kalian ingin menceritakan aktivitas, kalian bisa mulai dengan kata first. Artinya pertama first. Kalau di video pertama apa? How are we going to use this? Nah, gimana cara kita memakainya? Okay, I will give you the example. I will talk about my daily activities on Sunday. Saya akan bercerita tentang aktivitas sehari-hari di hari Minggu. Sunday itu Minggu ya. Yes. Okay, now first
Oke, saya buka pakai apa? First, pertama, I usually wake up at 5 a.m. Saya biasanya bangun jam 5 pagi. Nah, bangunnya bagus awal. Kalau bangun awal, yang muslim terutama you must apa? Ya. Makanya after that I do a dawn prayer. And now after dawn prayer, ya sholat dawn subuh. Oke, setelah bangun jam 5, saya sholat subuh. Sebenarnya sholat subuh tidak jam 5. Nah, kalau bisa bangun lebih awal, lebih baik. But saya biasanya gini, so I usually wake up at 5. Kadang 5, kadang bisa lebih awal, tapi seringnya jam 5. Okay, I do a dawn prayer. Next, I teach at my English course. Nah, selanjutnya, saya mengajar di kursus bahasa Inggris. So I have an English course at my house. Ada di rumah itu ada buka kelas bahasa Inggris. Nah, pagi itu ada kelasnya. So jadi pas pagi ada saya ada mengajar bahasa Inggris. Dan I help my wife cook for lunch. Apa dia tahu? Membantu istri masak. Romantis lah. Makanya kan mesra. Istri masak. Bang, ambilkan garam. Bang, potongan timun. Bang, angkatkan curahkan naik galon. Kan? Jadi minggu pagi itu biasanya, I usually help my wife cook for lunch. Masak makan siang. Kalau istri itu ditemani masak, dia semangat masaknya. Tapi kalau masak seorang, mulai garamnya kelebihan, mulai kemanisan. Kalau ada suaminya nemankan itu, biasanya lebih senang dia. So I help my wife cook for lunch. Nah, saya biasanya makan istri masak makan siang. After that, my family and I have lunch. Nah, kita masak baru makan siang. Kalau saya memang nggak biasa sarapan. Jadi sekarang kalau kami di rumah itu sarapan pagi. No, we don't have breakfast often. 10 minutes to do it. 10 menit ya. If you have a question, please ask me. Kalau ada pertanyaan boleh tanya ya. And you can discuss with your friend. Boleh diskusi dengan teman. Kok apa sih kok biasa pertama, apa sih kok kedua, apa sih? Ya boleh, ribut-ribut nggak apa-apa. It's as long as you talk about this activity. Nama, oke? Okay, after this 10 minutes, I will ask your representation of each group to present in front of the class. Nah, nanti perwakilan satu orang setiap kelompok maju di depan kelas menceritakan aktivitasnya. Yuk, sekalian, udah kan? Boleh diskusi. Pen.
Ini sama ya, untuk ini ya, di sini ya. Oke, untuk ini siapa yang maju? Oke. Okay, now, please welcome Marshanda. Kita duduk Marshanda maju ke depan. Cukup close. Boleh nama, baru langsung main lirik video santai ya. Yes. My name is Marshanda, and this is my daily activities on Sunday. First, I woke up at 6 Yes, 6 a.m. a.m. Next, I wash my face, then I brush my teeth. Nah, boleh sambil gerak ya, boleh sambil gerak ya. I brush my teeth ya, gitu biar. Then after that, I clean my bedroom, then I play with my phone. Then I watch some movies and Yes. Okay. next, I have lunch. And after that, I drawing on my phone. Then I take a shower. Then I reading comics or manga or website. That's it. That's it? Okay. Good job, Marshanda. Can I have your paper, please? Thank you. Okay, who's next? Okay, I think we welcome session of the meeting. So you all have learned about telling your activity, daily activities, right? Especially on Sunday. Dan sekarang kalian sudah bisa menceritakan kegiatan sehari-hari di hari Minggu. So first, apa yang pertama? Wake up. Habis wake up? Ya, boleh wash my face. After that, jangan lupa brush my teeth. Tadi ada juga yang nyebut I clean the bed. Nah, bersihkan tempat tidur, jangan orang tua yang bersihkan. Oke? Udah clean the bed? Ya, boleh ada yang bantu orang tua, I wash the dishes atau apa namanya? Boleh juga ada menonton, mau main kan? Oke, habis itu biasanya apa? What's that after that? Ya, makan siang, having lunch. And then after that, biasanya ngapain? Ya, ada yang read books, ada yang watching anime, ada yang take a nap, ada yang play phone. Nah, kalau udah siang, sorenya biasanya what are you doing? Oke, ada yang visit my friends, ada yang ke rumah temannya. Ada yang apa lagi? Main Mobile Legends ya, tadi ya. Oke, ya, playing football, yes. After you play football, after you visit your friends, after watch manga or anime, malam what do you do? Ngapain lagi? Ya, take a shower. Habis itu I have a dinner. Habis itu biasanya juga I brush my teeth lagi ya. Okay, so that's all what we learned today. Okay, I'm going to share you a paper. Saya akan bagikan satu lembar terakhir. I want to ask you about your reflection. Nah, saya mau tahu tentang refleksi belajar kalian. Jawab pertanyaan di bawah ini. There are 3 questions. Ada 3 pertanyaan. What do you learn from today's material? Apa yang kalian pelajari hari ini? Nah, catat. Yang tadi pelajari apa saja. Oke. The second question, soal kedua, what challenge do you have while studying this material? Tantangan apa sih yang susah? Apa sih yang buat susah belajar ini? Nah, tantangannya apa sih? And the last question is, what do you want to learn more about this material? Apa yang pengen kalian pelajari lagi tentang materi ini? Apakah pengen belajar tentang aktivitas hari Senin, Selasa, atau pengen menceritakan kegiatan pas liburan? Okay, so you can write it down, okay?
ini ada yang panjang, ada yang pendek. Oke, berarti yang panjang tuh banyak ceritanya ya. Okay, so guys, before we end the class, do you have any question? Ada pertanyaan atau tidak? Oke, aman ya. Oke, berarti you have learned about some activity. You have learned about some activity in English that you can use in your daily life. Okay, so after we learn this, what do you think we will learn in the next meeting? Pertemuan selanjutnya kira-kira ngapain sih untuk belajar ini? Nah, ya pertemuan selanjutnya you are going to learn about what are you doing at certain time. Kalian akan belajar menceritakan aktivitas yang sedang terjadi pada waktu tertentu. Ini kan setiap hari nih. Nah, nanti menceritakan aktivitas yang sedang berlangsung. Okay. But it will be done in the next meeting. Itu akan dilakukan di pertemuan selanjutnya. So you sure you don't have any question? Yakin tidak ada pertanyaan? Okay. If that's so, I think that's the end of this class. See you again in the next meeting. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.